अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज शिप अपने पहले सफर पर रवाना हो गया है। $2 अरब की लागत से बनने वाला आइकन ऑफ द सीज नामी क्रूज शिप मियामी फ्लोरिडा अमेरिका से कैरिबियन आइलैंड्स के लिए रवाना हो चुका है। इस क्रूज शिप की अगर हम तवालत को डिस्कस करें, लंबाई को डिस्कस करें तो 1197 फुट लंबा है, 213 फुट चौड़ा है और 236 फुट ऊंचा है। जो टाइटैनिक जहाज मशहूर जमाना डूबा था उससे ये 5 गुना बड़ा जहाज है। 2.5 लाख टन इसका वजन है। और अगर हम इसका हुजम आपको आम लोगों के इमेजिनेशन के लिए बताएं तो 4 फुटबॉल ग्राउंड जितना इसका हुजम है। आपको एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में 20 मिनट लगते हैं वॉक करते हुए। आज इस शिप को डिस्कस करने का मकसद क्या है? आप तक एक ऐसी इंडस्ट्री को पहुंचाना जो पाकिस्तान में सिफर है, और इंडस्ट्री है क्रूज शिप की इंडस्ट्री। दुनिया भर में क्रूज शिप इंडस्ट्री सालाना $75 बिलियन से जायद का रेवेन्यू जनरेट करती है। यानी ये एक इंडस्ट्री पाकिस्तान के 24 करोड़ मुल्क के लोगों की टोटल इंपोर्ट से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है। हमारे एक्सपोर्ट्स तो आप जिक्र ही ना करें, अगर हम गुड्स और सर्विसेज दोनों भी डाल लें तो मुश्किल हमारी एक्सपोर्ट्स 34-35 बिलियन डॉलर्स होती हैं। इंपोर्ट्स हमारी तकरीबन कोई 65-70 बिलियन डॉलर्स होती हैं। तो जितनी हम दुनिया भर से चीजें खरीदते हैं धड़ाधड़ इस 24 करोड़ के मुल्क के लिए, उससे ज्यादा का रेवेन्यू तो सिर्फ ये छोटी सी क्रूज शिप इंडस्ट्री बना लेती है, और हमारा शेयर इसके अंदर सिफर है। और जिन मुल्कों में ये क्रूज शिप्स जाते हैं वहां पर जब सयाह जाके लैंड करते हैं, शॉपिंग करते हैं, वहां की जगहें देखते हैं, तो आप सोचिए वहां पर कितने बिलियंस डॉलर का रेवेन्यू जनरेट होता है, इकोनॉमी जनरेट होती है। हम बैठे हैं आज भी वही पुराने तरीके के ऊपर कि जनाब लोग जहाज से ही आएंगे और जहाज से वापस जाएंगे। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। अब ये क्रूज शिप जो है ये 7 दिन का टूर लेके गया है अमेरिका से कैरिबियन आइलैंड्स की तरफ। वो अमेरिका के करीब तरीन ही है, वेस्ट इंडीज जिनको हम आम जुबान में कहते हैं। वहां पर इन्होंने जाके लोगों को रिक्रिएशन देनी है। अब इस $2 अरब की मशीन के अंदर है क्या क्या, आप सुने आप हैरान हो जाएंगे। इसके 20 फ्लोर्स हैं और उनमें से 18 मुसाफिरों के लिए हैं। कुछ 2800 मुख्तलिफ अकसाम के कमरे हैं, कैबिन इसके अलावा है। इसके ऊपर 10,000 लोगों के रहने की गुंजाइश है। 7,600 तो इसके ऊपर मुसाफिर रखे जा सकते हैं और 2,350 इसके मुलाजिमीन हैं, क्रू मेंबर हैं। इसके साथ साथ 50 कॉमेडियंस और म्यूजिशियंस इस शिप के ऊपर हर वक्त डिप्यूट रहते हैं लोगों के मनोरंजन के लिए। लोगों को जो है एंटरटेन करने के लिए 50 लोगों का क्रू है। तो देखिए क्या क्या इन्होंने यहां पर लोगों का ख्याल रखा है। 7 स्विमिंग पूल्स यहां पर है, 6 वाटर स्लाइड्स हैं। बच्चों के लिए इन्होंने 7 मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज और रखी हुई हैं। और अगर इसे ड्रोन के जरिए आप देखें तो ये मल्टी लेयर्ड बर्थडे केक जैसा लगता है। जैसे केक होता है बड़े साइज का बर्थडे का, खूबसूरत मुख्तलिफ कलर्स में होता है, इसके कलर्स भी वैसे हैं। इसके मुख्तलिफ थीम्स रखे गए हैं और इसके अंदर न जाने कौन कौन से किस्म का रेस्टोरेंट है, जापान से लेकर अमेरिका तक की डिशेज यहाँ पर अवेलेबल हैं, बार्स हैं और कसिनोज। एक छोटा सा आप शहर समझ लीजिए, 10,000 लोगों का चलता फिरता शहर जो कि समंदर के जरिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाता है। अब दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और हम हैं कि अभी भी ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे हैं। पाकिस्तान जैसा मुल्क, इवन मुस्लिम मुल्क, एक ऐसा शिप डिजाइन नहीं कर सके जो कि हलाल टूरिज्म के बेस पर हो। ठीक है, इन जैसे शिप्स के अंदर उरियानियत होती है, फाशी होती है, खवातीन ने कपड़े इस्लाम के हिसाब से नहीं पहने होते, या आम रवायात जो है घरेलू रवायात उसके मुताबिक कपड़े नहीं होते। लेकिन अगर हम मुसलमानों की बात करें तो हम मुसलमान हर साल तकरीबन $250 बिलियन टूरिज्म पे खर्च करते हैं। उस टूरिज्म पे जो हमारी मुसलमानों की फैमिली टूरिज्म होती है, जहां हम अपनी बीवी और बच्चों के साथ जाते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं और उसके अंदर हलाल खाना खाते हैं और तमाम ऐसे काम जो हलाल के जुमरे में आते हैं, वो जिस टूरिज्म के ऊपर, टूरिस्ट ट्रिप के ऊपर किए रहे उसको हलाल टूरिज्म कहा जाता है।
اب مسلمان اس پہ $250 بلین ہر سال خرچ کرتے ہیں، اور اگلے 6 سالوں کے اندر یہ بڑھ کر $350 بلین ہو جائے گا۔ یعنی 6 سالوں کے اندر مسلمانوں کے پاس اتنا پیسہ اضافی آنے کی توقع ہے کہ وہ $350 بلین ہر سال حلال ٹورزم پہ لگائیں گے۔ عیاشی کے لیے مسلمان جو جاتے ہیں وہ اس کے علاوہ ہے۔ تو دیکھیے، ہم مسلمانوں کو اٹھنا ہوگا، اس طرح کی فیلڈ کے اندر بھی انویسٹ کرنا ہوگا، پھر ہمیں ایسی ڈیسٹینیشنز مارک کرنی ہوں گی، ایسے مسلمان ملک مارک کرنے ہوں گے جہاں پر ہم ایسے کروز شپ چلا سکتے ہیں۔ جیسے ایک کروز شپ آیا ہے پاکستان سے ہوتا، وہ بنگلہ دیش جائے، انڈونیشیا جائے، ملیشیا جائے، اگر آپ اوپر چلے جاتے ہیں UAE چلا جائے، اس کے علاوہ سعودیہ جا سکتا ہے، عمان جا سکتا ہے، قطر، بحرین۔ تو دونوں طرف کی ڈائمنشنز بنائی جا سکتی ہیں۔ مسلمانوں کے پاس پیسہ کمانے کا آپشن نہیں آنا چاہیے۔ ہمارا دنیا کے اندر پیچھے رہنے کا سبب یہ بھی ہے، ہم ٹیکنالوجی کے میدان میں اور نئے رجحانات کے میدان میں شروع سے پیچھے رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے کبھی بھی نئی ٹیکنالوجی کو آسانی سے قبول نہیں کیا، اسے فل ریزسٹنس دی ہے۔ خاص سب سے پہلے ٹرین آئی، ہم نے اس کا مقابلہ کیا۔ پریس آیا، کتابیں چھپنے کا کام آسان ہوا، ہم نے اسے بھی حرام قرار دے دیا۔ لاؤڈ سپیکر آیا، اس کے خلاف ہم نے فتوے جاری کیے، اور آج سب سے زیادہ اگر کوئی لاؤڈ سپیکر استعمال کرتا ہے تو ہماری مساجد ہیں، ہمارے علماء کرام ہیں۔ ہم اس وقت ٹیکنالوجی کی مبادیات نہیں سمجھتے، ہمارے کس کام وہ آ سکتی ہے ہم وہ نہیں سوچتے، اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر چند سالوں بعد، چند دہائیوں بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی بری نہیں ہے، اس کا استعمال اچھا یا برا ہو سکتا ہے۔ بالکل چھری کی طرح آپ اس سے سبزی کاٹیے، فروٹ کاٹیے، یا خدا نخواستہ کسی کا گلا کاٹ دیجیے تو اس کا استعمال برا ہے۔ اسی طرح موبائل فون آئے تو نہ جانے کیا کیا شیطانی چرخے اور کن کن ناموں سے انہیں پکارا گیا۔ ہماری پاکستانی حکام سے درخواست ہے، مسلمان امہ کے تمام لیڈران سے درخواست ہے کہ دنیا بہت تیزی سے بہت آگے جا رہی ہے، ہم لوگ دنیا میں بہت پیچھے ہیں۔ کم از کم میں تو کوئی ایک ایسا مسلمان ملک نہیں جانتا جس کا اپنا کروز شپ ہو۔ ہاں، ترکی وغیرہ میں کروز شپس جا کر رکتے ضرور ہیں، لیکن وہ یورپ کے کروز شپس ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اب وہ اس انڈسٹری میں آئیں اور دنیا کے ملکوں کو مسلمان ملک دکھائیں، یہاں کا کلچر کیا ہے، یہاں کا فوڈ کیا ہے، یہاں کا لباس کیا ہے، بیسیکلی اسلام مذہب کتنا پیسفل ریلیجن ہے، اس کی خصوصیات کیا ہے، یہاں کی ہسٹری کیا ہے، ہسٹوریکل سائٹس کیا ہیں، ماؤنٹنس کیا ہیں، یہاں پر یہ تمام چیزیں دکھانے کا، دنیا کے ساتھ منگل اپ کرنے کا یہ بڑا عام ذریعہ ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ ہم نئے ٹاپکس، مختلف انٹرسٹنگ ایشوز آپ کے ساتھ لے کر آتے ہیں، اور آپ تک نئی انفارمیشن پہنچانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر کون سی نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور کس طرح ان ڈیولپمنٹس کو ہم پاکستان کے لیے، مسلم امہ کے لیے، غربت ختم کرنے کے لیے، بے روزگاری ختم کرنے کے لیے، اور معیار زندگی بہتر کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔